सन्ध्या भाईचारार सहर कटक अपूर्व आध्यात्मिक परिवेश भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर लिंगराज महाप्रभुंर रूपनाथ चलता बेले आज यही भाईचारा सहर कटक चली माँ माहेश्वरी रूपणा रथयात्रा रूपणा रथ कहीं क्यों आदिम काल चली रूपणा रथ माँ माहेश्वरी ग्राम देवती माँ माहेश्वरी यही 7टी 8टी बजार अधिष्ठात्री देवी माँ माहेश्वरी खाली हाथ केवे भी फेरई ना भक्त मान जेकोसी पुण्य पर्व बाघर जहाँ भी हो जाऊना कहीं यही माँ माहेश्वरी की प्रथम आराधना करा आम मानू यही माँ माहेश्वरी पीठर बहुत किसी महात्म्य रही आज पवित्र अष्टमी उपलक्षे चली रूपणा रथयात्रा आज आम सहित अच्छा कटकर जड़े आध्यात्मिक प्रवक्ता विशेषकर रामलीला प्रचार समितिर अध्यक्ष कौन विषय कहवा भी बहुत कम हम निजक ईश्वर प्रभु श्रीराम प्रभु श्रीकृष्ण मध्य हजेरी देइथिया व्यक्ति चौधरी श्री काशीनाथ मल्लिक महोदय नंदिनी नंदिका मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदुनते विश्व विनोदिनी नंदुनते जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे माँ। नमस्कार आपन परिचय मुझे मारुति श्री चौधरी काशीनाथ मल्लिक गरबा अधिकारी एवं जन प्रवक्ता आम माहेश्वरी मंदिर जो अच्छी जो मंदिर आम पीठर ठियाइबे ये कमिटर सभापति कौन कहे भुवनेश्वर ओडार राजधानी भुवनेश्वर मंदिर मालिनी भुवनेश्वर चली प्रभु श्री लिंगराज महाप्रभुंर रूपनाथ यात्रा आज कटक माहेश्वरी माँ माहेश्वरी सेपटे प्रभुंर एपटे माँ देखो कौन कहे देखो आज्ञा आम भारत वर्ष एक धार्मिक क्षेत्र अटे ऋषि मान मतरे यह पवित्र आध्यात्मिक क्षेत्र अटे जुग जुगरू प्रत्येक जुगरे जिते अधर्म अत्याचार बढ़ी जाए से महाप्रभु माँ निजे आविर्भूत हुई दुष्ट को दलन कर धर्म को रक्षा करने तेणु आमर ये जो परंपरा रही कटक सहर में दुईटी रूपणा ओडिशा रे दुईटी रूपणा रथ बाहर गोटे आपंकर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कटक सहर जो माहेश्वरी मंदिर ये आमर रूपणा रथटी बाहर आमे मैंने समस्त जानीचे जिते ये आमर बन दुर्गा ये बासंती दुर्गा ये माँ माहेश्वरी जय तु देवी चामुंडे जय भूता प्रहारिणी जय सर्वगत देवी कालरात्रि नमस्ते जिते रावणर प्रादुर्भाव सब देव दानव समस्ते जो अतिष्ठ हेले जो प्रभु चिंता कले कि जो रावण यार आपणकर इंद्रजित भाया लक्षाधिक वीर अच्छा या मुझे सैन्य मानक नौ सी हूँ मांकड़ और भालू तर तो ये खाद्य पुणी मुझे किपर युद्ध करी तेणु से माँ को आराधना करते माँ देख महाबली रावण से शिव बड़े बलिया नहीं तेणु तू जदि दया न करू मारी पारि तेणु माँ निजे आविर्भूत होती स्वयं प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिते 108 श्वेतपद्म अर्पण कर गोटे पद्म माँ निजे घोषणा करते शेष रामचंद्र जो जानिले कि गोटे अभाव होती तेणु रामचंद्र को राजीव लोचन कहुए तेणु सी तार तीर धनु तीर तार गोटे आखि की उत्पीड़ित कर माँ को अर्पण करने उद्युक्त है माँ स्वयं आविर्भूत हेले आशीर्वाद देते और विजय कामना कर तेणु से ही परंपरा को बजाय रखापी आज आमर माँ माहेश्वरी
ରୂପରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା। 200 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଟକର ସମସ୍ତ ମହାଜୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୁବକ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ମା ରୁକୁଣା ରଥକୁ ବାହାର କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଟାଉନରେ ରୁକୁଣା ରଥ ଓଡ଼ ଲେଉଟା ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯେ ରୁକୁଣା ରଥ ନା ଓଡ଼ ଲେଉଟା ରଥ ଲେଉଟିବ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇଟା ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ରୁକୁଣା ରଥ ହେଲା ଅଣନେଉଟା, ସେ ଥରେ ବାହାରିଲେ ସେ ଆଉ ନେଉଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର ମା ବିଛୁଆତି ମା ଯେଉଁ ଗୋସାମଣୀ ମା, ସିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବୁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମର ସେଇ ଗୋସାମଣୀ ମା ପାଖରେ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରି ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଲେଉଟିଲା। କ'ଣ ଆଜି ମାଗିବେ? ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ, ରୁକୁଣା ରଥ ଯାଇଛି, କ'ଣ ମାଗିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ କାଳର କରାଳରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ ସବୁ ପରିବାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି, ଅଭାବ, ବ୍ୟାଧି, ବେଇମାନି, ଗୋଳମାଳ ବହୁତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ସେଇ ଜଗତଜନନୀ ମା ହେଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସବକାରିଣୀ, ମା ହେଲେ ଆଦିଶକ୍ତି, ମା ହେଲେ ଶକ୍ତିମୟୀ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଦେବ, ଦାନବ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନରକୁ ମା ପ୍ରସବ କରି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିକି ଲୀଳା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ମା, ମୋର ଆଶ୍ରିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ତୋ ପଣତ କାଣିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ସଂସାର ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆସୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଆମେ ନିଜେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇପାରିବା, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେବ। ମା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସାରା ସଂସାର ମାତୃମୟ ହଉ, ପ୍ରେମମୟ ହଉ, ଈଶ୍ୱରମୟ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। କଟକ ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଆଜିକା ରୁକୁଣା ରଥରେ ଅସମ୍ମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ କଟକ ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ମତି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ରୁକୁଣା ରଥରେ ଆପଣ ରଥ ବିରୁଛନ୍ତି। ଭାଇଚାରା କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କଟକ ସହର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି ଯେ କଟକିଆଙ୍କର କୌଣସି ଜାତି ନଥାଏ, କୌଣସି ଦଳ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଜି ରୁକୁଣା ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରତୀକ ଏଥିପାଇଁ କି ଆମରି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପର୍ବ କଥା। ତେଣୁ ମନର ଶାନ୍ତି କଥା ପଡ଼ିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣ ପଶିବା କଥା, ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଏତିକି ମୋର ଉପରବାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କଟକ ସହର ବାନ୍ଧିକି ଅଛି ଭାଇଚାରାରେ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାହା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ସେଥିରେ ଭାତୃଭାବ ଥାଉ। ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।